Kabalo mo kung kano sa ami Gina G. Inulan kami guys, day 2 pa lang inulan. Kagahapon kay walay ulan. Imbes na magkong cafe me. Tungod kay ulan dito sa Book Street dapit, na lang may Highlands, but I'll tour you around kay kanilang Highlands. Marshall kung sa Pilipinas pa guys, Marshall Starbucks kay everywhere na Highlands. I don't know, ingon sila na do Highlands sa Makati, but I'm not sure though. Pero nice ilang Highlands guys, kay aesthetic. Yes, dakan og merch sa Starbucks kung sa Pilipinas pa. Guys, bakit kaya ganito lang siya kaonte? Dapat gawin sa tubig. Chance. Pero ang mga naa sa baso lagi, kay dagan lagi kuno nila. Or lahi na ilang drink. Ang taligsik naman po ni Balik. Taligsik na po. Imbisan, nanggawas namin kayo, nawala ng taligsik. Taligsik na po. That's sa Book Street. My birthday, it's my birthday ko pa dito. Share pa. Wala agad taligsik. Wala agad taligsik. Dito kami ngayon sa post office. Libre na magulit rin. Sightseeing. Apoy, Ref Magnet. Silver, Astrid, kay More. For lunch. Uli siguro kayo matulog na. Nantok talaga. Ano ba yung kape? Ang kape. Ang lalamig din dyan. Guys. Gracias. Palit po siya bag. Ako guys, gusto ng bag. Pero gagagawa ko, kaya bilhin ako, di po na ako gamit.
Ulo na ako i-pillar si Ay. Guys, namin Obuyan. Rice street. Ano sa TikTok, guys? Shopping street. Hilera siya. All na po. Ang distance siya sa hotel. That's why. We're here. Kaya kay guys, yan ay mangga na one more. Diba? Saan din? Mangga ni, tamis lagi. Pero meron siya uyap dyan lah. Yan ni uyap, magyapon na. Diba guys? Hi guys! Dito kami ngayon sa Little Hanoi. Alipit. Tamis, girl. Egg na egg talaga siya. Tamis siya, pero dili kayo ng OA na tamis. Chocolate mo ganun. Chocolate egg. Guys, finally nakabook na may off for 4 days. Nakabook may hapon, may wala pa lang ano. Karoon pa lang mga day 3. And mag-ano sa amin, since tamang booking kayo 10 a.m. pa ba? Tapos nag-popcorn. Tingin-tingin. Open na dyan. Amon. Guys, andito na kami ngayon sa 4PS. Nagkahapon guys, actually, nakabook ako dito. Pero hindi kami pumunta kasi naantok talaga ako. So today, after namin mag Little Hanoi, nag-quick Saigon Square, and then dito. After dito, magpa-Pop Mart kami. And ikot-ikot lang sa mall, and then baka magkape after. Tapos, matulog ako. Charing. Ay, hindi. Pabalik ako sa Nguyen Tri Street kasi may bibili na akong damit. That's all. Which is the grana panado cheese and the whipped cream. And
Everything is house made by Pizza for Pizza. Please enjoy. Thank you, thank you. Be careful with your hands, it's quite hot. Wala pa ko nalagang Pop Mart store sa Manila, pero let's check out here. Nakato na pag Pop Mart store sa Hong Kong actually. Pila nga. Guys, na ako aning pink. Napod ko ane. To me, I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. And then that shiny light story called everything's peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feel. Guys, naami coffee shop. Ki-dropan ka ganina nga close na sila by 6 p.m. That's why naami diri sa nga among cafe. Na second stop jud na mo ni supposedly, but na first stop na mo siya kay close tong kaganina. Malamig, puro siya bare. Mura siya gatong mi cafe na di na maatuan kay naglayo jud siya. Dool naman siya pero tinapulan man ni amo ah. Dakan pog bears o books mostly. Kailangan ko talaga ng mga dalawang kape today. Ano siya? Vietnamese white coffee. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Sa lasa dyan, butong. Butong na matcha. Coconut matcha. Coconut matcha. Pero pwede na yung if milk pa or coconut water. Coconut juice. Tapos guys, sabi na kong dili lami. Lami na ba siya? Very po kasi color. Mura po kasi Very sagbot. libre ka.